ଗପଟେ ଶୁଣିବା। କ'ଣ ଶୁଣିବା? ଗପଟେ ଶୁଣିବା ହେଲା। ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ତମରି ବୟସର, ସିଏ ବି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। କିଏ? ପିଣ୍ଟୁ। ଦିନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ମା ଆଉ ପୁଅଟିଏ ବସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ତା ମା ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମା ବି ନିରୁପାୟ। ମା ବି ସେ ନିରୁପାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ପିଣ୍ଟୁ ସେଠିକି ଯାଇ ଅଟକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ମା ଜଣକ ପିଣ୍ଟୁର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଏଇ ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ମୋର ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ମୋର ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ଧରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। 2 ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ ପାଇନି। ତେଣୁ ପୁଅଟି ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ଦେଇପାରୁନି, ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ପିଣ୍ଟୁ ସେଇ ମାଆର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଦିନ ସେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ମାଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣେଇଲା। କିଏ? ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁର କଥା ଶୁଣି ମା ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେହି ପୁଅଟିକୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର କଥା ସବୁ ଶୁଣାଇଲା ଏବଂ କହିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପିଣ୍ଟୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ନେଇ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଣେ ପିଲାଟିର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁର ବାପା ମା କାମଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦୁହେଁ ଭାଇ ପରି ଚଳିଲେ। ସେ ହେଇଗଲେ ଦୁହେଁ ପରମ ମିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ? କେହି କାହାକୁ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ? କିଏ କାହାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ? ହଁ, ସେ ପିଲାଟିର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଉପକାର ହିଁ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଅଛି। ପାଠର ନା ଜାଣିଛ? ସୋମାହାସିନା। ସେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ହସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଅଛି, ଗଳ୍ପଟେ ଅଛି। ସେଥିରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ସେଇ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ
शत्रु ही नथिले, परिवार चापरे परस्परठू अलगा हो जाइथिले। तेणु बंधुटीए बंधुतार केबे दूरे रही पारिबो नाही। अच्छा, आम पृथ्वी रे जेते जीव जगत रही परस्पर परस्पर उपरे कई कहारी द्वारा प्रभावित होइछे निश्चय। अच्छा पिला माने गपटी तो शुणिल, मुझे तुमको केतेटा प्रश्न पचारि मोर उत्तर देव। देख आमको बंचाक हेले, आमको ये पृथ्वी रे बंचाक हेले केतेटा जिनिस निहाती आवश्यक, सेटा है खाद्य, वस्त्र एवं बासगृह। अच्छा कहल, आम खाऊथिबा खाद्य शस्य फल मूल एसबू आमको किए दउछि? गछ देउछि। किए दउछि? गछ देउछि बा वृक्षलता आमर ए सब जिनिस गुड़ाक देउछंती। अच्छा आमर घर करबा पई मध्ये जो जिनिस दरकार पड़ुछि सेगुड़िक किए जगाई थाए? किए देई थाए? सही वृक्ष ही जगाई थाए। अच्छा या को छाड़ी देले वस्त्र को जहाँ आम परिधान करुछु बा पिंधुछु ताहा मध्ये एई वृक्ष ही आमको देई थाए। ता छड़ा तुम विज्ञान रे मध्ये पढ़िथिबो वृक्षलता आमको आहुरी केते कण देई थाए। जेमिति कि परिवेश को संतुलन रक्षा करिबा, तापमात्रा रे संतुलन रे रक्षा करिबा, वृष्टिपात करिबा, आमको अम्लजान देबा, एमती अनेक किछि। ताहेले कहिला देखि वृक्षलता आमर बंधु नहंती कि? वृक्षलता हेउछंती आमर बंधु। तांको छाड़ी आमे बंची पारिबा ना, ताको छाड़ी आमे केबे हेले बंची पारिबा नाही। ताहेले आजी आमे तम साहित्य बहिर गोटे पाठ पढ़िबा। पाठटीर ना हेउछि वृक्षलता आमर बंधु। पाठटीर ना कौन? वृक्षलता आमर बंधु। अच्छा पढ़िबा पूर्वर तम ए विषयटी को जी लिखिं आम तांक विषय रे प्रथमे जानिबा। कलापटारे समस्ते देखुच आम कवि विषय रे टोटाल आम सब लिखि देइछु हला, माने कवि परिचयटा। वृक्षलता आमर बंधु पाठटी को लिखिं जगन्नाथ महांती हला। से 1937 मसीह तांकर जन्म होइथिला, 2011 मसीह तांकर मृत्यु होइथिला। एही प्रबंधर लेखक डॉक्टर जगन्नाथ महांती पुरी जिला गोप थाना अंतर्गत जंगलपुरी ग्राम रे से 1937 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। आधुनिक जुगर शिशु साहित्य लेखक भावे से सुपरिचित। उच्च शिक्षा विभागर प्रोफेसर भावरे से तांको दक्षतार परिचय देइथिले। शब्दर कुहुक और आलुअर लुचकाली पुस्तक पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत हेबा सह पुस्तक दरिया आजार मजा दुनिया पाई से जातीय पुरस्कार लाभ करिसंती। एही सफल व्यक्तिंक जीवन रे एही सफल व्यक्तिंक जीवनर अवसान घटिथिला 2011 मसीह रे हला। पुस्तकर पृष्ठभूमि। वृक्षलता आमर अनेक उपकार करती। वृक्षलता माने आमर अनेक उपकार करती। परिवेशर संतुलन रक्षा करिबारे एमानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। कथारे अछि जीवजगत बिना वृक्षलता तिष्ठि रही पारती किंतु माने वृक्षलता बिना जीवजगत विशेष करी मानव समाजर स्थिति असंभव। संप्रति द्रुत जंगल क्षय हेतु समग्र सृष्टि एक विपज्जनक परिस्थिति आड़ को गति करुछि। एही भली एक संकटमय परिस्थिति को लक्ष्य करी लेखक वृक्षलता आमर बंधु प्रबंध माध्यम रे समाज को एक सतर्क सूचना देवा सह सेमानक आवश्यकता संबंध रे सचेतन करने को चेष्टा करिसंती। किए? लेखक। टच कर दे।